Good evening mga boss. Welcome na rin sa ang Facebook page. Sa Boss Kaiser Tres Guide, mga tutkaroon ng combination para sa tuwang pang Oldro Guide para ugma January 24, 2026. Adlaw na Sabado. I-recap sa natin mga bossing ang resulta karong adlaw. Ayat ang proceed sa tuwang pang Oldro Guide para ugma, no? Okay, first draw 250. Congrats, Rumble. Sunod, 012. On the spot target, no? Dayon, last to po target. Next, 658. Rest back. Rumble do dali. Okay, 2 hits na mga boss. Karong adlaw, proceed na ta sa tuwang pang Oldro Guide para ugma. Oldro Guide Hot Combi 206 029 965 824 3D style palipatdan target o rumble always para sure ball. Next sa tuwang next guide pamitsa 124 204 missing 3479 best na ko ani is 347 379 o 439. Okay, 439 o 379 is schedule na siya, no? Kaya lang mo kumpiyansa mga boss. Next natay pasakay numero 1 best guide 195 192 target rumble. Ngayon last na ito mga boss. Natay best try 11 00 66. Kini pwede ninyo din ipatdan ha. Kini na lang og kini. Try all pwede rigapon. Target lang piso. Okay, kana lang mga bossing ato ang pang Oldro Guide para ugma. Hope to win ta and God bless to all. Pag-like lang ko mga boss. Og paki-share. Bye-bye.